الحمد لله الذي أنزل لكل داء دواء وجعل لكل مرض شفاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه وتعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل صلى الله عليه وسلم: وعودوا المرضى وأمروهم فليدعوا لكم فإن دعوة المريض مستجابة وذنبه مغفور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله الذي قال جل جلاله: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن الله جلت قدرته يبتلي عباده بما يشاء وكيف يشاء، ومما يبتلي الله سبحانه به عباده الأمراض والعلل، وأن المرض اختبار من الله عز وجل يصيب به من يشاء من خلقه ليختبر صدق إحسانه، فمن صبر واحتسب غفر الله له ذنوبه وكفر عن سيئاته ورفع له درجاته وكان معه برحمته وعنايته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت إن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت لو أنك عدته لوجدتني عنده؟ انظروا عباد الله كيف نسب الله المرض إلى ذاته، إلى نفسه، وهو لا يمرض، بل هذا تطييب لقلب المريض وتكريم وتشريف له. فالناس يمرضون، ومن واجبات المسلم أن يعود المرضى، فعيادة المريض سنة مؤكدة عند الجمهور، بل يقول الإمام البخاري رحمه الله: هي واجبة. عن ابن موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وعودوا المرضى. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 5 تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنازة. رواه أبي داود. عباد الله، فلماذا أحثنا النبي صلى الله عليه وسلم لعيادة المريض؟ فوالله لو علمتم ما من خير وأجر في زيارة المريض لأتيتموه يوميا. اسمعوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم
يعود أو يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 من ملك أو 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. خريف في الجنة يعني بستان في الجنة. أخي المسلم، أختي المسلمة، لنغتنم هذه الفرصة المتاحة من الله عز وجل في زيارة أخ أو جار أو أي إنسان حتى نمده بالدعم النفسي وراحة وطمأنينة للقلب، حتى نقول له بأنه ليس لوحده، وإنما نحن معه، نتألم بألمه ونبكي ببكائه، وحتى نعطيه القوة والشجاعة ونرفع له من معنوياته لمقاومة ما فيه من مرض وعلة حتى يعافى بإذن الله. Mes chers frères et sœurs, Allah afflige ses serviteurs comme il veut et comme il lui plaît. Il est le Créateur. Ainsi donc, il peut affliger à ses serviteurs des maladies et des maux. Et ceci ne peut être qu'une petite épreuve afin de tester à quel point son serviteur est endurant et reconnaissant. Alors, qui a montré être patient à Allah, ou qui a montré à être patient, Allah lui pardonna et expia ses péchés et augmenta ses notes. Et il l'accompagnera dans sa miséricorde ou avec sa miséricorde et sa protection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah azza wa jalla a dit: ô fils d'Adam, j'étais malade et tu ne m'as pas rendu visite. L'homme à qui Allah s'adressera dira: comment aurais-je pu te visiter, ô Allah, alors que tu es le Seigneur des mondes? Allah lui dira: ne savais-tu pas que mon serviteur, un tel, était malade et pourtant tu ne l'as pas visité? Si tu l'avais visité, tu m'aurais trouvé auprès de lui. Comment Allah, Seigneur des mondes, s'est attribué la maladie alors qu'on sait qu'il est exempt de toute imperfection? C'est plutôt un acte purement honorifique pour dire à quel point le malade est tout près de son Créateur. Mes chers frères et sœurs, il est donc normal que l'être humain tombe malade. Et il est donc de notre devoir de lui rendre visite. Cet acte-là est une sunna mu'akkada. Il y a des savants qui vont au-delà de ça et rendent cet acte comme une obligation. D'après Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: donnez à manger à celui qui n'aura pas, visitez le malade et affranchissez les esclaves. Et dans un autre hadith, selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le musulman a 5 obligations envers son frère. Lui rendre le salut, lui rendre visite quand il tombe malade, suivre son cortège funèbre, répondre à son invitation, lui dire « Yarhamukallah » quand il éternue. Rapporté par Al-Bukhari. Mais pourquoi, mes chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité et a insisté à visiter le malade? Croyez-moi que si vous savez, mes chers frères et sœurs, le mérite et le salaire qu'Allah subhanahu wa ta'ala réserve aux visiteurs d'un malade, se rendant au chevet d'un malade, croyez-moi, mes chers frères et sœurs,
vous lui rendrez visite d'une façon quotidienne. Ali radiallahu anhu a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, il n'y a pas un musulman qui visite un musulman malade dans la matinée sans que 70 000 anges le bénissent jusqu'au début de la soirée. Et s'il le visite en soirée, 70 000 anges le bénissent jusqu'au petit matin. Et il aura comme récompense un jardin au paradis. Rawah Tirmidhi, rapporté par Tirmidhi. Alors, mes chers frères et sœurs, profitons de cette largesse offerte par Allah subhanahu wa ta'ala, juste en se rendant au chevet d'un malade, d'un voisin, peu importe, frère, voisin, d'un être humain d'une façon générale, juste pour lui donner un peu de réconfort, juste pour lui dire qu'on partage sa douleur, juste pour lui dire qu'on partage ses pleurs ou ses larmes, et qu'il n'est pas seul, et qui peut compter sur nous. Ceci l'aiderait psychiquement, et ça lui donnerait l'envie de se battre, de ne pas se laisser aller. Ça lui donnerait l'envie de vaincre cette maladie. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي المسلم أختي المسلمة، لزيارة المريض آداب، فمن المستحب لعائد المريض أن يدعو له بالشفاء، وأن يأمره بالصبر، وأن يذكره بالصلاة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. كلمات بسيطة: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا وقد شفاه الله. أخي المسلم أختي المسلمة، إذا كان هناك إيمان قوي ونفس طاهرة واستقامة في الدين وحب بين المؤمنين، أخ كريم عاد أخاه المريض ودعا له من أعماق قلبه، فإن من دون شك فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب ويشفي هذا المريض المؤمن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس، أشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس، أشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وكذلك أخي المسلم أختي المسلمة، من آداب العائد للمريض، وهذا أهم شيء في العبادة أو في العيادة، فمن المستحب للزائر أن يطيب نفس المريض وأن ينفس له في الأجل. عن أبي سعيد الخدري
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل فإن ذلك لا يرد شيئا وهو يطيب بنفس المريض رواه ابن ماجه. هذا يعني أخي المسلم أختي المسلمة أن مهمتك وأنت تعود مريضا في المستشفى أو في بيته أن تتكلم بكلام طيب، أن تشرق في نفسه الأمل، وأن تلقي على قلبه الطمأنينة. ثم أطلب من المريض الدعاء، لأنه قريب من الله عز وجل، ولأنه صافي النفس، وحينما تطلب منه الدعاء فهذا يرفع من معنويات المريض. روى ابن ماجه عن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت على مريض فمره أن يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة، فدعاء المريض كدعاء الملائكة. وكذلك أخي المسلم أختي المسلمة، من آداب عيادة المريض أن تكون العيادة خفيفة، لا تطل عند المريض، لا تطل عند المريض إلا إذا هو رغب في ذلك، إلا إذا هو طلب منك أن تبقى بجانبه، وإلا خفف على أخيك، أدعو له واطلب منه الدعاء ثم انصرف. Mes chers frères et sœurs, il y a certaines règles à respecter en se rendant chez le malade. Il nous est donc recommandé de faire des invocations auprès de notre Seigneur pour qu'il le guérisse. On lui fait aussi des rappels pour qu'il soit endurant par rapport à cette dure épreuve imposée par le Seigneur. On lui fait des rappels par rapport à la prière. Selon Ibn Abbas, radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque visite un malade à qui la mort ne s'est pas encore présentée et dit à 7 reprises: je demande à Dieu l'immense, Seigneur du trône immense, de te guérir. Il verra Dieu guérir celui qui le visite de sa maladie. Des petites invocations, mais qui sont grandes aux yeux d'Allah Azza wa Jal. Si on a une foi authentique, un ego, un corps purifié, une droiture dans la religion, un amour entre nous, croyants, un frère qui rend visite à un frère et lui fait des invocations du fond de son cœur, des invocations sincères. Allah ne peut qu'exaucer ces invocations et guérira ce frère malade. Selon Anas radiallahu anhu, a dit à Thabit: ne veux-tu pas que j'emploie pour toi la formule de guérison utilisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Certes, je le veux bien, répondit Thabit. Alors Anas dit: mon Dieu, Seigneur des hommes, toi qui chasses le mal, guéris, car tu es celui qui guérit, et toi seul octroie la guérison. Guéris d'une guérison qui ne laisse aucun mal. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari. Il est recommandé, mes chers frères et sœurs, aussi aux visiteurs des malades de réconforter le malade, de lui donner l'espoir, le sourire,
l'envie de se battre, l'envie de vaincre la maladie, le courage et la patience, l'encourager à être endurant, l'encourager à se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, de choisir les mots, de choisir les paroles, des paroles et des mots réconfortants. Et à la fin de la visite, de lui demander de faire des invocations pour vous-même. Car certes, il est malade. Certes, il se torture de mal. Il pleure. Mais il a surtout le Seigneur qui est tout près de lui. Il voit et il écoute. Il voit et il écoute tout ce que se dit et tout ce qu'on ressent. En plus de cela, mes chers frères et sœurs, en lui demandant de faire cet acte pour nous, de prier pour nous, pour lui, cet acte ne fera que renforcer et lui donner le courage, renforcer son moral et lui donner le courage de combattre et d'aller le plus loin possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque tu visites un malade, dis-lui de faire des invocations pour toi. Dis-lui de faire des invocations pour toi, car ces invocations ressemblent à celles des anges, mes chers frères et sœurs. Et enfin, l'une des règles aussi de la visite d'un malade, c'est que cette visite soit une visite légère, une visite brève. Ne restez pas trop longtemps avec le malade, à moins que c'est lui qui le demande, à moins que c'est lui qui l'exige de vous. Sinon, ne restez pas trop longtemps avec le malade. Car le malade, mes chers frères et sœurs, il fait attention à tout. Il fait attention à tout. Par notre regard, nous les visiteurs, il comprendra à quel degré est sa maladie. Et si on reste trop longtemps avec lui, mes chers frères et sœurs, et surtout s'il est très malade, il va s'en rendre compte que sa santé est vraiment très critique. Alors, qu'elle soit brève, cette visite. Chers frères et sœurs, la visite du malade doit être motivée par la volonté de se soumettre à Allah, le Créateur, et aussi à la recherche de l'agrément d'Allah et de sa grande récompense. فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن عيادة المريض من حق المسلم على المسلم ومن حق الجار على الجار ولو كان على غير دينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه ابن ماجه. Chers frères et sœurs, craignez Allah et sachez que la visite d'un malade est un droit du musulman envers un autre musulman, est un droit d'un voisin envers son voisin, même si ce dernier n'est pas musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'un homme visite son frère malade, Allah dit: tu as été bon et ta marche a été bonne et tu as préparé une demeure au paradis.